Shalom saudara-saudara. Kita bersyukur hari ini ya. Kita mau merayakan anniversary kita yang keberapa? 18 ya. Mari saudara-saudara, kita menyanyi Ku Kagum Akan Engkau. Saya undang semua untuk berdiri. Berdiri, kita mau menyaksikan kasih Tuhan. Berkat di atas berkat. Kau sungguh indah. Kau sungguh indah, tiada taranya ya Tuhan. Sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselang, kasih-Mu dalam kasih-Mu yang tak terduga, Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum akan Kau Tuhan, hormat akan Engkau. Kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. And I stand in awe. I stand in awe of You, Holy God, to whom all praise is due. And I stand in awe of You, oh God. Oh God, I worship You. Let's worship God. Oh God, I worship You. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship You. One more time. Oh God, I worship You. Oh God, oh God, I worship You. Be glorified, and magnified. Oh God, I worship You. Let's worship Him. Oh God, I worship You. Worship Him. Oh God, I worship You and magnify. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Be glorified. Be glorified and magnified. Oh God, I worship You. Ibadah pada pagi hari ini, hari
perayaan ulang tahun ke-18 dari Indonesian Good News Church. Kita tahbiskan dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Turun atas kita sekalian kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera dari Allah Bapa, penghiburan, pertolongan, dan pengajaran dari Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca firman Tuhan secara bertanggapan. Mazmur 136 ayat 1 hingga 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Silakan duduk saudaraku, mari kita berdoa syafaat di hadapan Tuhan. Bapa di surga, Engkau Allah yang maha baik, maha besar, maha agung, maha mulia. Kami datang menyembah-Mu, memuji-Mu, bersyukur kepadamu dari hati kami yang paling dalam. Tuhan Yesus, Engkau yang telah menyelamatkan kami, menebus hutang dosa-dosa kami, memberi kami jaminan hidup kekal. Sesungguhnya tak mungkin kami membalas cinta kasih-Mu. Kami rindu lebih mengasihi-Mu. Makin baik, makin benar, makin berkobar-kobar. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan dari hati kami yang paling dalam. Kau menggenapkan janji-Mu dalam Filipi 1 ayat 6. Kau memulai pekerjaan yang baik, Engkau terus memberkati dan memberkati. Sehingga IGNC ada sampai hari ini. Bukan karena siapa-siapa, hanya karena Engkau ya Tuhan. Kami mengembalikan segala puji, hormat, syukur, penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kau berjanji Engkau yang memulai, Engkau memelihara, dan Kau akan menggenapinya. Kami semua yakin 100% firman-Mu benar. Kami mau menyerahkan masa depan IGNC ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Jadikan gereja kami gereja yang saling mengasihi, saling mendoakan, saling mendukung. Menjadi saksi-saksi-Mu di bumi ini ya Tuhan. Gereja yang mengabarkan Injil, kabar baik kepada banyak orang. Sehingga jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu boleh mengenal Engkau ya Tuhan. Jadikan IGNC gereja yang tekun berdoa, rajin berbuat baik, agar dunia tahu kami adalah murid-murid-Mu ya Tuhan. Pakai kami menjadi alat-Mu di bumi ini, semasih ada kesempatan. Kami terus mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan anak-anak-Mu. Satu persatu. Yang sakit, yang lemah tubuh, yang menunggu kesembuhan. Tuhan, curahkan belas kasihan-Mu dan sembuhkan. Khususnya salah satu founder kami, Lily Cheng, yang masih di rumah sakit. Sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dan lemah tubuh ya Tuhan. Baik yang di sini, baik yang di Indonesia. Khususnya kokonya Lisa. Kakaknya Ahau. Ya Tuhan, Kau yang berbelas kasihan. Kami berdoa bagi yang bergumul dalam banyak hal. Soal pekerjaan, soal keluarga, soal ekonomi. Berbagai macam hal. Semua yang hadir hari ini ketika kami bersyukur, kami juga memohon belas kasihan-Mu. Ya Tuhan, Tuhan Yesus yang hidup, dengarkan doa anak-anak-Mu dan curahkan mujizat-Mu bagi setiap pribadi yang saat ini diam-diam berdoa di hadapan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan,
mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah dengar doa kami. Seluruh butir acara ulang tahun, syukuran kami ya Tuhan, kami pasrahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati satu persatu sehingga semua yang hadir pada hari ini, tiada satupun yang pulang dengan hati yang kosong dan kecewa. Tapi pulang dengan ucapan syukur, pulang dengan sukacita, kebahagiaan dan berkat di atas berkat. Berkat di atas berkat sesuai dengan tema besar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon berkat dan mujizat Tuhan. Amin. Yang percaya berkata, Amin. Amin. Happy anniversary. Happy anniversary. Berapa saudara yang diberkati, lambaikan tangan saudara. Saudara diberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan. Amin. Semua karena anugerah Tuhan. Kita semua mengucap syukur dan berterima kasih. Kita boleh lihat kiri kanan saling memberkati. Tuhan Yesus baik. Kasih senyum kiri kanan saudara. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian. Berkat tercurah. Haleluya. Mari bertepuk tangan saudara. Terima kasih Tuhan berkat-Mu. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Berkat tercurah. Berkat tercurah, tercurah, tercurah. Berkat tercurah, hujan deras. Berkat tercurah, tercurah di atasku. Yesus, Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Ya Yesus, Yesus, ku terima berkat-Mu. Yesus, anugerah-Mu. Yesus, ku menari selamanya. Haleluya. Mari berputar. Terima kasih Tuhan buat berkat-berkat-Mu, buat berkat buat gereja-Mu. Haleluya. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup, amin, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Diberkati. Mari bertepuk tangan saudara. Mari yang diberkati Tuhan. Haleluya. Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, amin, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Makasih Tuhan. Mari bertepuk tangan. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. This
love you. Lord my God, how I worship you. Engkaulah kekuasaanku, Engkaulah sukacitaku. Di hadiratmu ku mau renungkanmu. Ku mau sembahmu. Allahku, ku mau sembahmu. Lord my God, how I worship you. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Mataku bimbing, sungguh Kau telah sediakan. Akan berkat kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Happy anniversary ke-18. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi saudara-saudara, selamat ulang tahun yang ke-18 tahun. Semoga Tuhan menyertai kita selalu. Tanyakan syukur Tuhan. Syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari karena kasih-Mu. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan rohmu bekerja di hatiku, hingga saat ini ya Tuhan, telah Kau hantarku dan ku rasakan damai bersamamu. Victory that growing bring, in surrender of everything, life is so worthwhile. And I thank You, Lord, that when everything put in place, how did God I can see Your face, and it's there You belong. Tiap liku hidupku membuatku berserah kepadamu. Luaskan rohmu bekerja di hatiku, saat ini ya Tuhan, telah Kau hantar daku dan ku rasakan namanya bersamamu.
belajar firman Tuhan. Let us bow our heads in prayer. Bapa di sorga, kami membutuhkan firman-Mu. Our Father in heaven, we need your words. Sebab itu ya Tuhan, pakailah kedua hamba-Mu yang lemah dan hina dina yang terbatas ini jadi saluran berkat buat kami sekalian. Therefore, God, use your two servants here, Lord, with all our limitations to enable us to serve you, Father. Siapkan hati pikiran kami seperti tanah yang subur agar firman itu boleh hidup, boleh bertumbuh dan berbuah berlipat-lipat ganda. Prepare our hearts and our minds like a fertile soil that your words can grow and multiply through us. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus Christ we have prayed. Amin. Amen. Ya, tidak terasa 18 tahun cepat sekali, ya, seperti anak remaja mulai dewasa. Time flies, for 18 years, it's just like a teenager growing, become an adult. Ya, kita semua berdoa kiranya IGNC makin dewasa di dalam Tuhan. We pray that IGNC continue to mature in Christ. Ya, dan sejak dari awal 2006 sampai hari ini kita melihat berkat Tuhan menyertai. Since 2006, we see how God had added on to blessings upon blessings upon blessings, and God have always been with us. Itu sebabnya tema besar kita adalah berkat di atas berkat. And that's why our theme today is blessings on blessings. Mari kita baca 2 ayat firman Tuhan, ucapan dari Tuhan Yesus. Let us read the Bible, the word of Christ. Yohanes 10 ayat 10 sampai 11. John 10, verse 10 to 11. Mari kita buka suara, membaca bersama-sama, menikmati firman Tuhan. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Suatu kali ada sepasang calon pengantin yang akan dinikahkan di gereja. One time there was a couple that were about to get married. Setelah latihan acara, si pengantin pria datang kepada Pak Pendeta. After their rehearsal, the groom came and approached the pastor. Dia katakan, Pak Pendeta, saya ada sesuatu yang mau saya bilang. He said, Pastor, there's something that I need to share with you. Saya sungguh terganggu dengan latihan ucapan sumpah nikah tadi. He said, I'm kind of troubled with the vow that I'm going to say. Karena ada kalimat mengatakan setia sampai mati. Because there's that sentence that says, till death do us part. Bisa nggak besok Bapak ubah kalimat itu, jangan pakai itu. Jangan setia sampai mati. Susah itu Pak. Can you just change that wording and not put it as till death do us part, because that's really hard for me. Pendeta bilang nggak bisa, itu memang sudah standarnya harus begitu. And the pastor said, I'm sorry, I can't do that. That's the standard. Lalu kemudian pengantin itu memberikan sebuah amplop merah, angpau. And then the groom came in with his little envelope. Tolonglah Pak, sama-sama orang Indo. And said, well, Pastor, we know how it works. We're both Indonesians. Pak Pendeta buka $2,000. And then the pastor opened the envelope. Inside it is $2,000. Lalu dia masukkan ke jasnya. So he put it inside his suit. Lihat besok. And then the following day, Pengantinnya senang lalu pulang. the groom was so excited and went home. Besok tiba hari pemberkatan nikah. The following day, on the wedding day, Orang-orang sudah banyak yang hadir. there were a lot of guests. Kemudian kedua mempelai sudah di depan. And the couple, bride and groom, are at the front. Tibalah mengucapkan sumpah itu. And it's a time for them to share their vows. Lalu pendetanya tanya kepada pengantin pria itu. And then the pastor asked to the groom, Saudara Otong, Mr. Otong, apakah engkau berjanji di hadapan Tuhan dan jemaat ini? do you promise in front of God and all the congregations Engkau akan mengasihi istrimu ini, that you will love your wife, si Oneng, Miss Oneng, dan berjanji and you promise mencukupkan kebutuhannya. to fulfill all her needs, Bangun pagi-pagi siapkan breakfast. wake up in the morning and prepare her breakfast, Tiap bulan kasih uang belanja. every month you provide her money, Jangan pernah marah. and you won't be mad a single Apapun yang dia bilang kamu harus taat. and whatever she says you have to obey, Dan kamu janji setia sampai mati. and you will promise to be faithful until the end of time. Kaget si Otong. And Mr. Otong was surprised. Kenapa berubah?
He was like, why is it change? Tapi karena orang sudah banyak, dia tak berdaya, dia katakan, iya Pak Pendeta, I do, saya siap. But because he was in front of the crowd, he didn't have any choice but said, I do. Singkat cerita setelah selesai dia datangi Pak Pendeta. In short, after the whole entire ceremony, the groom approached to the pastor Gimana Boksu? and said, what's going on, pastor? Kan saya sudah kasih angpau. Didn't I just give you an envelope? Pendeta kembalikan. And then the pastor took the envelope and returned it to Kenapa him. kembalikan ini untuk Boksu? And he said, why are you returning it to me? Benar untuk saya. Ya udah terima kasih. And siapa yang Terima kasih. Oh, and then he said, well, thank you. Tapi kenapa dikembalikan? And then he was questioning, why Kenapa are you returning sumpahnya it to me? berubah? Why did you change the vow? Pendetanya bilang, kemarin calon istrimu datang si Oneng. And then the pastor said, last night your future bride came Terus terang ya, dia kasih 10.000. and she gave me $10,000. Berkat di atas, So that's blessings upon blessings. bukan itu saudaraku. Jangan tiru si Pak Pendeta itu pasti ngawur itu. But that's not really blessings upon blessings. That's bribery. Waktu kita bicara berkat di atas berkat, bukan seperti itu. When we discuss about blessings upon blessings, it's not like that story. Saya ingin tanya saudara, waktu saudara mendengar berkat di atas berkat, apa yang muncul di pikiran saudara? When we talk about blessings on blessings, what is it in your mind? Saudara memikirkan kekayaan, kelimpahan secara materi, apa yang saudara pikirkan? Do you think about wealth, about abundance of material things? Bagus sih punya uang banyak, kelimpahan, berkat, kesehatan, bisa jalan-jalan, beli apa saja mau, ya kan? It's good that you have all the money in the world so that you can shop and travel the world and everything that you need. Seorang bapak senior bilang sama saya, Pak, untuk apa lagi seperti saya ini? Yang penting tiap hari makan enak, ya badan sehat, uang banyak, saya mau beli apa aja ada. A man came up to me and said that at this age, all I need is that I can eat good food, go and shop whatever I want to shop, and go travel. Apakah itu yang disebut berkat di atas berkat? Is that what you call having blessings upon blessings? Di dunia ini ada 4 jenis manusia. In this world, there are 4 types of humans. Yang pertama adalah mereka yang fokus hanya kepada jasmani saja. The first one is those that are centered into physical things. Motonya adalah kau ada dan kamu berhasil, kamu sukses sesuai dengan apa yang kau makan. Their motto will be, you are what you eat. You are what you eat. Tergantung kamu mau makan apa, ya. Bahkan ada yang tanya makan siapa. So it's basically you are what you eat and who you eat. Salah satu teman saya, papanya sakit stroke di Jakarta, dioperasi. A friend of mine in Jakarta, he had a heart attack and had to go through a surgery. Papanya ini sukanya babi panggang, saudara. He liked to eat barbecue pork. Baru hari pertama selesai operasi, dia minta, tolong dong makanan rumah sakit gak enak, kirim babi panggang. Just the first night after the surgery, he went and called his child, can you just deliver me barbecue pork? The food over here tastes disgusting. Just send me barbecue pork. BPK kayak punya sabar. Yeah. Orang dulu itu kalau mau ya mau. Kadang-kadang orang tua itu ngotot. So the dad was being stubborn. Dikirimlah babi panggang. And then the kid delivered barbecue pork. Tiap hari makan, saudara. Hari ketiga, game over. Every single day he ate barbecue pork, and then the third day he passed away. Pemuasan jasmani dan fisikal tidak membuat kamu bahagia atau diberkati, justru bisa sia-sia dan mendatangkan bencana. To satisfy your physical need, it does not necessarily give you happiness and joy, actually brings you or leads you to danger. Apapun itu, ya. Segala sesuatu untuk memuaskan kedagingan. Lihat aja mereka yang hidupnya amoral, free sex, kena AIDS, kemudian sakit parah dan mati, sia-sia. Whatever it may be for you to satisfy your physical needs, it ends up as a waste. For example, for those who practice free sex, at the end they have AIDS or STDs, at the end they die
as a waste. Jenis kedua adalah yang fokus pada materi. And then the second type of person is those who focus on materialistic Keberhasilan things. kamu, kebahagiaan kamu diberkati kalau banyak harta benda, materi. So you are what you own. Your joy, your happiness, it comes from the things that you own. Jadi apa yang kamu own, you are what you own, itu menentukan apa yang kamu punya, itu menentukan berapa berkat Tuhan memberkati kamu. So the things that you own determines the amount of blessings that God have poured onto you. Tidak heran banyak orang kemudian mengejar makin banyak rumah, makin banyak harta, makin banyak stok, makin banyak emas, makin banyak sesuatu yang bersifat materi, harta benda. And that's why there's a lot of people that tries to stack onto their wealth with many more houses, cars, gold, silver, and all kinds of things. Tapi ingat, materi pun yang sementara tidak bisa memuaskan kamu dan memberimu bahagia yang sejati. But remember, all these material things do not and will not give you satisfaction. Biasanya hasilnya lebih stres, lebih khawatir, ya, lebih bingung, lebih pemarah, lebih emosional karena belum punya yang satu itu loh. Selalu mikirin yang satu itu loh belum punya, padahal punya 99. At the end, instead of having joy, you're actually living in stress, depression, fear, because the only thing that you think of is owning that one thing, even though you already have the 99 thing. Masih ingat Tiger Woods? Sudah tahu Tiger Woods? Do you remember Tiger Woods? Harimau kayu, Okay. macan kayu. Punya istri yang cantik, punya popularitas, punya kekayaan, punya segala-galanya. Masih tidak puas. Punya wanita lain dan kemudian ketahuan moralnya rusak dan dia jatuh dan gagal. So Tiger Woods, he's a wealthy man. He has all kinds of things in this world. He has a beautiful wife, but still he's not satisfied, and he decided to have an affair with another lady. Dan ketahuan dan kemudian dia rusak, namanya rusak dan dia terjatuh. And it was then exposed, and his fame became was no longer there, and then that's the beginning of his failure. Jadi Elvis Presley sampai sekarang masih terkenal pasti. Same as Elvis Presley. Tetap tidak puas dengan apa yang dia punya. Sudah punya, banyak punya. You are what you own, tetap tidak puas. Dan kemudian mati, bunuh diri. He too owned a lot of things. He has so many things, but at the end of the day, he's still filled with dissatisfaction, and then he died. Suicide. Overdoses 4 kali itu hasil otopsi. Overdoses 4 kali lipat. And the result of the autopsy, he overdosed 4 times. Dan dia tinggalkan sebuah catatan. Dia bilang, lebih baik aku tidak bangun-bangun lagi. Sebab hidup itu hampa dan kosong. And he left a little note, it's best for me not to wake up anymore because life is empty. Orang ketiga, fokus pada popularitas. The third type of person is those who focus on popularity. Motonya, you are what you do. And their motto would be, you are what you do. Apa yang kau lakukan? Lakukan sebanyak mungkin untuk supaya namamu terkenal, tersohor, terpampang di mana-mana. You do so many things so that you can be famous, that your name will be known everywhere. Itu pun sia-sia. Sebab kalau kamu pikirkan orang-orang tersohor dan terkenal, masuk news cuma 2-3 hari, lupa, hilang. And that too is useless because say that you become famous, you're going to be in the news for 1 or 2 days, and after that, nobody remembers about you anymore. Masih ingat nama Janis Joplin? Do you remember Janis Joplin? Rocker Amerika yang paling top, paling terkenal. Janis Joplin was a lady rocker in America that's very famous. Ketika dia sampai di paling tinggi popularitasnya, when she peaked at her highest popularity, dia bilang, sudah gak adakah cuma segini tingginya? And she said, is this it? Is this how far it can go? Dia kecewa dan kemudian mati bunuh diri. And so she got disappointed and she committed suicide. Gak ada lagi, dia bilang, gak ada yang bisa memuaskan aku, saya sudah paling top. She said, there's nothing else that can satisfy me. I've reached a peak. What else can I do? You are what you own. You are what you do. You are what you eat. Hasilnya sia-sia. For those who live with the motto of you are what you own, or you are what you do, and you are what you eat, at the end, it becomes useless. Yang keempat yang terbaik.
And the fourth one is the best. Fokus kepada spiritualitas dan kekekalan. When you focus on spirituality and eternal life. Motonya, you are what you respond to God's love. The motto should be, you are what you respond to God's will or love. Manusia itu punya roh yang kekal, yang ditaruh Tuhan. Kita harus fokus kepada yang kekal, saudaraku. God gave us a spirit, a Holy Spirit in us, and therefore we should focus only on to eternal things. Ketika engkau respon kepada kasih Kristus, melakukan kehendaknya, disitulah berkat di atas berkat. When we respond to God's will and do act onto God's will, that's when we receive blessings upon blessings. Yesus berkata di akhir zaman nanti, bukan orang yang berteriak-teriak mengatakan, Tuhan, kami sudah lakukan ini, Tuhan, kami sudah lakukan itu. Bukan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jesus said, not all those that calls me God, God, God. It's not those who call unto me that will enter the kingdom of God. Instead, it's just those who does the word of God. Yang tidak melakukan kehendak Bapa, Yesus berkata, pergilah, aku tidak kenal kamu. To those who do not do the will of God, God himself said that, go, I do not know you. Ada sebuah lagu yang indah, yang menceritakan kehidupan manusia. There's a beautiful song about life. Lagu ini akan dinyanyikan oleh Joyce Pangemanan. The song will be sang by Joyce. Saya rindu saudara menikmati pujian ini, kemudian mengunci diri sendiri dan bertanya, sudahkah saya melakukan kehendak Bapa? My hope as we hear Joyce sings the song, we reflect on ourselves and question ourselves whether we actually have lived according to God's will. Kehidupan manusia mencari harta serta mengutamakan perkara dunia. Tapi bila suatu waktu Yesus bertanya, adakah kau telah lakukan kehendakku? Dia tak hirau semua apa, di mana kau berada. Dia tak hirau semua apa yang kau punya. Dia tak mau tahu yang kau terkenal, ataukah namamu yang baik. Tapi sudahkah kau lakukan kehendaknya? Kehidupan manusia mencari harta serta mengutamakan perkara dunia. Tapi bila suatu waktu Yesus bertanya, adakah kau telah lakukan kehendakku? Dia tak hirau semua apa, di mana kau berada. Dia tak hirau semua apa yang kau punya. Dia tak mau tahu yang kau terkenal, ataukah namamu yang baik. Tapi sudahkah
kau lakukan kehendak-Nya. Dia tak hirau semua apa di mana kau berada. Dia tak hirau semua harta yang kau punya. Dia tak mau tahu yang kau terkenal ataukah namamu yang baik, tapi sudahkah kau lakukan kehendak-Nya? Dia tak mau tahu yang kau terkenal ataukah namamu yang baik, tapi sudahkah kau lakukan kehendak-Nya? Tapi sudahkah kau lakukan kehendak-Nya? Thank you Joyce, bagus sekali. Saudara menikmati kata-katanya. Permisi tanya, selama ini, kembali pertanyaan itu, sudahkah engkau melakukan kehendak Bapa di dalam Yesus Kristus? Allow me to ask you this. All this time, have you done God's will in your life? Kalau engkau masih hidup 5 atau 10 tahun ke depan, apa yang saudara kejar? If God allows you to live for another 5 or 10 years from Saudara now, fokus kepada apa? what is it that you focus on? What do you Apa yang seek? bisa memuaskan jiwamu yang paling dalam? What can satisfy you? Engkau tidak tahu hari besok, harus secepatnya memikirkan pertanyaan ini. We don't know the future, and therefore you need to contemplate on this question. Oh, mungkin saudara berkata, Pak, saya mau sih melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa, tapi apa itu kehendak Bapa? Maybe you'd say, yes, I do want to do God's will, but what is God's will? Kembali kepada perkataan Tuhan Yesus hari ini. So we go back to the Word of God. Yesus berkata di ayat 10a tadi dari Yohanes, ya, ada pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Ini menunjuk kepada iblis. The Word of God says that the thief comes only to steal and kill and destroy, and this reflects to the evil one. Iblis berusaha sekuat mungkin supaya kamu tidak fokus kepada kehendak Bapa, dan dia akan mencuri jiwamu dan suatu hari akan membinasakan. The evil one wants to take you away from God's will, and one day he will try to kill and destroy you. Tapi kemudian Yesus berkata di ayat yang 10b, ya. But Jesus then said, Aku datang, ini kontras. Ya. Aku datang, ini tujuan Yesus turun ke dunia ini. Aku datang untuk memberi kamu hidup, bahkan hidup kelimpahan. but Jesus said that he have come that they may have life and have it to the full. Istilah hidup yang pertama menunjuk kepada hidup keselamatan jiwa, hidup kekal. Having life, in the first part of it where it says having life, meaning that you live, Itu hidup yang kekal. you have eternal life. Keselamatan jiwa, You have salvation, your soul is saved. pengampunan dosa di dalam Tuhan. You receive forgiveness in Jesus Christ. Mendapat kepastian hidup yang kekal. And you have that assurance of eternal Itu life. tujuan utama Yesus turun ke dunia ini. And that's the main goal, the main purpose why Jesus Christ came to this world. Sebab kita tidak bisa menyelamatkan diri sendiri. Because not a single one of us can save ourselves. Kematian Yesus Kristus di atas kayu salib menebus hutang dosa kita dan memberi kita kepastian keselamatan jiwa. The death of Jesus Christ on the cross had redeemed us from the sin and gave us eternal life. Barang siapa yang percaya kepada Dia Whomever believes in him akan diselamatkan. will be saved. Itu sebabnya moto IGNC sejak awal adalah John 3:16. And that's why the motto of IGNC from the beginning is John 3:16. Good news, Indonesian good news, church. What's good news? Itulah kabar keselamatan, good news. John 3:16. So we are IGNC, Indonesian Good News Church. We share about the good news.
Kita rindu gereja ini menjadi gereja yang mengabarkan kabar baik, keselamatan di dalam Yesus Kristus. Our desire is that this church shares about the good news of Jesus Christ. Supaya barang siapa yang percaya kepada Kristus boleh diselamatkan. That whoever believes in Jesus Christ will be saved. Gereja yang sehat, gereja yang dewasa adalah gereja yang bertumbuh secara kuantitas, bukan hanya kualitas. Jadi kalau ada yang bilang, ya Pak gak apa-apa lah kita cuma 5-10 orang, yang penting kan kualitas kita. No, kualitas yang baik menghasilkan kuantitas. A good church, a healthy church will grow maturely, quantitatively too. You're not going to say that, oh, our church is only 10 people, but we're growing in quality. But if you are growing in your quality, automatically you will grow in quantity. Jangan bersembunyi di balik kata kualitas, kualitas tapi tidak menghasilkan kuantitas. Don't hide behind a word that you have quality, but the quantity too matters. Atau sudah mengatakan, ya gak apa-apa lah, yang penting kualitasku aku makin bertumbuh dalam Tuhan, mengikut Tuhan setia, ya gak mengabarkan Injil gak apa-apa, salah besar. Don't be saying that it doesn't matter about my quantity, it's just the quality of me. I don't need to share about the word of God, but that's the biggest mistake. Tanda orang Kristen yang asli adalah menghasilkan buah. Salah satu buah adalah buah jiwa. A sign of a true Christian is they are fruitful. And being fruitful is that you bring a soul to Christ. Kemudian ada istilah hidup yang limpah. Mempunyai dalam segala kelimpahan, itu hidup yang berlimpah. And then there's that wording that you are going to live in fullness. Jadi bukan saja Yesus memberi berkat keselamatan, juga berkat yang limpah dalam semua aspek hidup manusia. And not only that, Jesus Christ gives you salvation, but you will live in abundance. Ini yang saya sebut berkat di atas berkat. And this is what is called living blessings upon blessings. Berkat keselamatan ditambah berkat sehari-hari. Semua aspek yang saudara butuhkan, Tuhan Yesus berjanji mencukupkan, bahkan memberimu kelimpahan. Your blessings, your first blessings is receiving that salvation from Christ, but on top of that, God continuously shower you blessing upon blessing as you live in this world. Ayat ini sejajar dengan Mazmur 23. This word, the statement is aligned to Psalm 23. Mazmur yang terkenal, Mazmur Daud, ketika Daud mengatakan, pialaku penuh melimpah. Sama, saudara. Psalm 23, verse 5 is the word of David, where he says that my crown is full. My trophy is full. Yeah, my cup. My cup is full. Yeah, like orang minum. Pialaku melimpah. Konteksnya adalah Yesus gembala yang baik. Kalau kita baca ayat 11, Yesus mengatakan, akulah gembala yang baik yang memberikan nyawaku. Mazmur 23, Daud berkata, Allah Jehovah adalah gembalaku yang baik. The word of God said that I am the good shepherd. In Psalm 23 verse 5 it says, God, Jehovah is the good shepherd. Tuhan adalah gembalaku, sebab itu pialaku akan melimpah. God is my good shepherd, therefore my cup will be filled in abundance. Oh, kata melimpah di sini bukan berarti boros ya. Filled in abundance doesn't mean that it's filled wasteful. Kalau anakmu minum susu tuang sampai tumpah-tumpah, saudara bilang apa? Ini boros, ayo marah-marah anaknya. So say if your kid pours into a cup of milk and he continues to pour into it's wasteful, you're going to say, you're wasting milk. Atau isi bensin sampai bur. Or if you fill up a gas and it goes overflowing, boros. And that's wasteful. Di sini bukan berarti boros. But abundance here does not mean being wasteful. Tetapi artinya berkat. But it is receiving blessings. Ya. Ini konteks budaya Timur Tengah kuno. And that's the same as the context of the ancient Middle East. Ya, kalau ada tamu datang ke rumah, when there's a guest that comes to your house, disediakan cup untuk minum. They prepare a cup for you to drink. Kalau si tuan rumah ingin ini tamu, dia welcome dia dan ingin dia lama-lama nggak pulang. So if the host wants the guest to stay there for a long time, don't want the guest to leave, dia terus tambahin minumnya. The host will continue to pour into the cup. Tamu sudah tahu, kalau ditambah terus sampai melimpah, udah habis ditambah terus, nggak boleh pulang. And the guest would automatically know if the host continues to fill up the cup, that means you can't leave. Berarti tuan rumah senang. Which means the host is happy with their presence. Ingin bicara lama-lama, ingin bersekutu lama-lama. They want to share time together, they want to talk together for a long time. Kalau Indonesia biasanya, kan saya nggak tahu gimana, biasanya sungkan-sungkan. Maybe as Indonesian, sometimes we don't do it like that. Kalau tamu datang,
Ya, kita nggak suka dia lama-lama, pengen dia pulang. If you have a guest that comes in, you don't really like that person, you want them to leave. Tapi itu orang nggak tahu diri, nggak mau pulang-pulang. But that person doesn't understand didn't get the hints. Dalam hatinya udah gemes. And then the host feels like, just want to kick the person Dan out. orangnya bilang, ya kayaknya udah kelamaan ya, gue mau pamit. Oh, kok buru-buru? And then when the guest says, well, I think I've been here for a while, it's time for me to Ya, go home. duduk lagi. Padahal di sini pulang lu. And then the host would be saying, oh, why are you leaving right now? But deep inside, he was grudging and we're like, it's about time for you to go. Karena kita nggak punya budaya itu. Because we don't adapt or practice that culture. Juga malu kalau ngomong terus terang, lu jangan lama-lama ya, gue mau pergi nih, 1 menit ya. And at times as Indonesian, we're not really honest. Kok itu lain. Budaya Timur Tengah kuno lain. Daud merasakan Tuhan terus menambah pialanya, menambah, terus melimpah. King David recognizes that his cup is constantly being filled abundantly. Artinya dia merasakan dan mengalami persekutuan dengan Tuhan lama-lama. Which means he experiences the relationship with Christ. Itu kunci berkat di atas berkat ketika kamu punya relasi yang dekat dengan Tuhan. And that's the key of having blessings upon blessings when you have close relationship with Christ. Kekristenan bukan agama. Christianity is not a religion. Kekristenan adalah relasi, hubungan pribadi dengan Kristus. Christianity is your relationship, your strong relationship with Christ. Itu kunci keselamatan yang sejati. And that's the key of true salvation. Sudahkah engkau memilikinya? Have you received it? Saudara Rocky akan nyanyikan lagu ini buat kita. Mr. Rocky will sing the song for us. Savior of my life. Savior of my life. The road of life's not that easy, simple as I thought. Sometimes tears, sometimes joy, but loving all my ways. Through the valley and the winding road, I have seen my soul. Without you, Lord, life will fade away. Never had your promise, always blue clear sky, and never gave me reason to ask you why. But surely you will guide me in every step I take. You give me strength, help me for my sake. You are faithful, Lord, never far away from me. Be with me always and forever, and I will be alright when you're by my side. Jesus, you're the Savior of my life. Tak pernah kau berjanji kan selalu panas. Tak pernah kau berjanji kan selalu baik. Namun pasti kau selalu menyertaiku dan memberi pertolongan pada waktunya. Kasih setiamu tak selalu dariku, selalu sertaku. Pegang tanganku erat agar jangan aku tersesat. Yesus, kau penolong hidupku. You are faithful, Lord, never far away from me. Be with me always and forever, and I will be alright when you're by my side. Jesus, you're the Savior of my life. Jesus, you're the Savior of my life.
Yesus, Kau penolong hidupku. Sudah gak saudara sungguh-sungguh mendapat keselamatan yang pasti itu? Have you received that true salvation from Christ? Yes? Sudah? Kalau besok kau harus meninggalkan dunia ini, apakah kamu yakin 100% kamu sudah diselamatkan? If tomorrow you have to leave this world, are you truly sure that you have been saved by Christ? Yakin? Are you sure about that? Benar? Buktinya apa? If you're sure, what is the proof of it? Berkat yang pertama adalah berkat keselamatan. The first blessings is the blessings of salvation. Berkat yang di atasnya, yang terus mengalir dalam hidup kita adalah berkat dalam semua aspek hidup kita. And the second blessings that continues to flow onto us is the blessings that God poured onto us. Kuncinya adalah membangun relasi yang dekat dengan Tuhan. And the key to that is building a close relationship with Christ. Coba sudah pikirin dalam 1 tahun ini sudah hampir tutup tahun ini. Dalam 1 tahun dari Januari sampai hari ini, apakah relasimu dengan Kristus makin bertumbuh atau makin berkurang? So reflect on yourself. For this past year, we're almost approaching the end of the year. Contemplate and see, has your relationship with Christ been close, very intimate, or has it decreased? Bisa diukur dari pikiran saudara lebih fokus kepada siapa. Hati saudara lebih dekat dengan siapa. Waktu saudara lebih banyak untuk hal-hal apa dipakai. See where your mind is at. Is it focused on to Christ, and how you utilize your time? Do you use it for Christ? Berapa banyak kamu berdoa, berapa banyak kamu membaca, merenungkan firman Tuhan dan melakukan firman-Nya. Itu saudaraku. How much time that you invest to pray, the time that you invest in reading the Bible or sharing the Word of God, that all matters. Walaupun ada tantangan, kesulitan dan cobaan dan ujian, saudara tetap kuat dan teguh dalam imanmu. Though there may be troubled times, challenges, difficult times, but you need to be strong with your faith. Marcel Steinberger adalah seorang fotografer yang terkenal. Marcel Sternberger is a famous photographer. Dia biasa naik kereta api di New York itu jam 9 pagi ke office-nya. So every single day, exactly at 9 o'clock, he rides a train, go to his office. Tapi pada hari itu, dia tidak melakukan perjalanan yang sama, dia melompat ke kereta api yang lain. But at that day, he didn't ride his regular train. Instead, he took another. Sebab kebetulan hari itu temannya yang sangat dekat dengan dia hampir mati, dia pengen ngunjungi temannya. Because coincidentally, at that day, his very close friend was about to die, so he wanted to see him. Waktu dia lompat ke kereta api itu, kebetulan ada seorang bapak juga ingin turun. So coincidentally, when he was about to hop on another train, another man was about to hop out. Hanya ada satu kursi kosong, dia duduk di situ. And there was only one empty vacant seat, so he sat there. Waktu dia duduk, dia lihat bapak sebelahnya membaca surat kabar bahasa Hungaria. So when he sat on that chair, he saw the man sitting next to him reading a newspaper, a Hungarian newspaper. Kebetulan dia keturunan Hungaria. Apparently, Marcel is a descent of Hungary. Lalu terjadilah ngomong-ngomong. And so they were involved in conversations. Dia tanya bapak itu, untuk apa kamu ada di New York ini? And then the man asked, what are you doing in New York? Oh, aku mau cari istriku. And he said, I'm looking for my wife. Istrimu di mana? He said, where is your wife? Dia katakan pada zaman perang dulu, perang dunia. And he said, back then in the World War, saya itu disuruh berangkat ke Ukraina. I was made to go to Ukraine. Ya, untuk bekerja menguburkan tentara-tentara Jerman yang mati. To bury the dead German soldiers. Dipaksa kerja keras. And I was forced to do that. Lalu kemudian saya bisa melarikan diri. And so I flee and ran away. Lalu waktu saya melarikan diri, saya ingin ketemu istri saya. So in the moment when I ran away, I wanted to see my wife. Ya, kemudian tanya-tanya, ternyata istri saya juga ditangkap sama pasukan Hitler.
And then when he went there, apparently his wife too was taken by the Hitlers. Cuma dengar kabar dia dibawa ke Auschwitz, mungkin dia bisa mati di kamar gas. So apparently the wife was taken to Auschwitz with the hope that she will die in the gas chamber. Tapi ada opsi lain, kemungkinan sebab waktu itu katanya Amerika juga masuk menyerang dan membawa tawanan-tawanan dibawa ke Amerika. But there's also a possibility that his wife was taken by the America because at the time lots of them were taken in. Dan dengar-dengar Amerika menyelamatkan cukup banyak orang. Saya harap istri saya ikut kebawa ke Amerika. And what I heard was the American, when they took the people in, they saved them. So I'm hoping that my wife falls into that category. Maka setiap hari kemudian saya ingin cari istri saya di New York. Ini mudah-mudahan dia ada di sini. So every single day I'm looking for my wife and hoping that she is here somewhere in New York. Lalu Marcel tanya, siapa nama istrimu? So Marcel asked him, what's your wife's name? Namanya Maria, last name-nya Paskin. My wife's name is Maria, her last name is Paskin. Marcel kaget. And Marcel was shocked. Dia keluarkan sebuah kertas kecil di kantongnya. He took out a little note from his pocket. Dia baca sebuah nama Maria Paskin. He read on that note a name named Maria Paskin. Ada nomor teleponnya. And there's a phone number there. Dia ingat berapa minggu lalu kebetulan dia pergi ke pesta kenalan dengan Maria. And she remembered that she met a lady named Maria. Dan kebetulan dia catat nama Maria dan tulis nomornya dan masih ada di kantongnya. And coincidentally, he wrote Maria's name and the phone number. Dan kemudian dia masih ingat, Maria juga pernah cerita dia juga mau cari suaminya. And coincidentally, Maria too shared him a story that she was looking for her husband. Lalu dia bilang sama yang di sebelahnya, stasiun depan kita turun bareng. So he said to the man next to him, in the next stop, we both are going to go Saya hop akan off. tunjukkan kepada kamu sesuatu yang luar biasa. I want to show you something that is very amazing. Singkat cerita mereka turun. In short, they both hopped off the train. Dan dia pakai telepon umum. Telepon nomor itu Maria Paskin. And they went to a public telephone and called that number, Maria Paskin. Lama nggak diangkat. The phone it wasn't picked up at the time. Sudah hampir ditaruh, ada seorang yang angkat. And when he was about to hang up, there was the phone, she picked up the call. Kebetulan yang angkat adalah Maria Paskin. And apparently the one that answered the phone is Maria Paskin. Jadi, kamu benar Maria Paskin. And he said, are you sure you're Maria Paskin? Kamu masih ingat saya nggak 2 minggu lalu ketemu kamu? Do you remember me? I met you 2 weeks ago. Dalam sebuah pesta aku catat namamu. In that little party, I wrote down your name. Ya ingat. And Maria said, yeah, I remember you. Saya mau tanya, siapa nama suamimu? So he asked, so what is your husband's name? Dia bilang, Bella Paskin. And she said, Bella Paskin. Siapa namamu? Bella Paskin. Cocok, saudara. Kebetulan ketemu lewat telepon. And he asked the man next to him, what is your name? And coincidentally, he said, he is Bella Paskin, and all that coincidentally matched. Kasih teleponnya. He gave the phone number to Bella. Si suami masih ingat nama istrinya. The husband still Dan remembers. suaranya, Maria, saya yakin kamu Maria, kamu masih hidup. The husband remembers the wife's name and the voice and said, Maria, that's you. I'm so happy that you're alive. Singkat cerita, hari itu Marcel membawa Bella dengan taksi, cab dia bayar, pergi ketemu dengan Maria istri. And then Marcel then took a cab, a taxi, took Bella in, go to Maria's house to reunite the two of them. Sebuah pertemuan oleh mujizat Tuhan. And that is a meeting because of God's miracle. Oh, saudara berkata, Pak, itu kebetulan, ada banyak kebetulan. Saudaraku, kalau ada banyak kebetulan, itu betul. So you may say that was a coincidence. There are so many coincident things that may happen in your life. When there's so many of those coincidental things, it is actually something that God had planned for you. Tidak ada yang kebetulan bagi Tuhan. There is no such thing as coincidental for God. Amin. Hari ini saudara duduk di sini, hadir di sini dalam perayaan HUT ke-18 bukan kebetulan.
Today, you all are seated here celebrating IGNC's 18th anniversary. It is not because coincidental. Firman Tuhan mau bicara dengan kamu. The Word of God wants to speak to you. Yesus datang memberimu hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Jesus Christ wants to give you life, and not just a regular life, but life that is full of abundance. Yesus ingin memberimu berkat di atas berkat. He wants to give you blessings upon blessings. Kalau hari ini kamu tidak yakin namamu ada dalam kitab kehidupan, If today you're not sure that your name is listed in the book of life, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, rendahkan hatimu, terima Dia, terima Kristus sebagai juru selamatmu. from the bottom of my heart, I invite you to accept Christ as your personal Savior. Tapi kalau kamu sudah percaya dan menerima, But if you have received Christ, dari hati saya yang paling dalam mengatakan, cintai Tuhan Yesus dan bangun hubungan yang akrab dengan Dia. from the bottom of my heart, I invite you to build a strong relationship with Christ. Kasih Tuhan Yesus dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Apapun yang Dia kehendaki, layani pekerjaan Tuhan sampai nafas yang penghabisan. Amin. Love Jesus Christ with all your heart, with all your might and all your strength, and love Him, serve Him until the end of time. Mari kita berdoa. Let's pray. Kita bangkit berdiri. I invite everyone to please stand. Saya tidak tahu kenapa dan bagaimana kondisi keadaanmu hari ini. I do not know your condition, your situation right this moment. Tapi satu hal saya tahu, Tuhan Yesus mengasihimu dan ingin memberkatimu. But one thing for sure that I know, Jesus loves you and blesses you. Dia ingin memberkatimu dengan berkat di atas berkat. He wants to bless you, blessings upon blessings. Sebagai hamba Kristus saya akan berdoa untukmu. As a servant of Christ, I want to pray for you. Entahkah engkau menerima Kristus, entahkah engkau memperbaharui iman, entahkah engkau bertekad melayani Tuhan dengan setia. Whether you want to receive Christ or you're renewing your faith and you want to make a pact that you want to be more faithful to Him, Saya ingin berdoa untukmu. I want to pray for you. Taruh tangan di dadamu. Put your hand on your heart. Tangan kanan kepada Tuhan, angkat ke atas, tangan kiri taruh di dada. Put your left hand to your heart and your right hand raised up to God. Tuhan Yesus, kau melihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu. And say, Jesus Christ, you see all these hands that are lifted up for you. Yang menerima engkau sebagai juru selamat, engkau meteraikan nama mereka dalam kitab kehidupan. Those who want to accept you as their personal Savior, Lord, you seal their name on the book of life. Yang sudah percaya Tuhan, engkau perbaharui iman mereka. Those who have known you, God, made you renew their faith. Apapun yang terjadi, mereka setia, bertahan. Whatever may happen, Lord, may they stand strong. Mereka setia beribadah, setia mengasihimu, setia melayani pekerjaanmu. May they continue to worship you, to serve you, and do your work. Supaya mereka tidak fokus kepada jasmani dan materi dan nama yang sementara. That they do not focus on their physical needs, their fame, or anything that is just Tapi temporary. fokus kepada nilai-nilai yang kekal. But their focus is only onto eternal Hidup values. kekal, pelayanan yang berbuah kekal. To serve God and be fruitful for eternity. Sehingga suatu hari bertemu dengan Tuhan. That one day they can meet you, Lord. Engkau berkata, mari hambaku yang baik dan setia. And you will say, come my faithful servant. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you, Jesus Christ. Curahkan berkat di atas berkat. Pour unto us blessings on Sesuai blessings. dengan firman-Mu. Just as your word. Kami berdoa dan memohon berkat di dalam satu nama. We ask this in one name. Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup selama-lamanya. Jesus Christ, our personal Savior, our living God forevermore. Amin. Amen. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk, Please saudara. be seated. Saya akan bacakan puisi karya dari Pak Paul Wardana. Malum sudah menuju ke evergreen jadinya. Maaf Om Paul. Ya beginilah. Pak Paul, terima kasih untuk kepercayaannya kepada saya untuk membacakan karya Pak Paul. Storm dan tornado mulai datang di banyak tempat. Terpuji nama Tuhan, enggak di California. Bagi mereka yang tua-tua, hawa dingin sudah mulai terasa.
Tapi syukur adanya teman-teman di IGNC yang membuat kita hangat bersama. Gereja ini ultahnya kita peringatkan lagi. Siapa bilang IGNC tidak maju? Bukan sedikit orang baru pun berdatangan, seperti saat ini ya. Emang sih disediakan makanan yang enak-enak, terutama hari ini. Tapi khotbah dan acaranya juga banyak yang disukai. Gedungnya boleh tetap lama, tapi kan sering diganti hiasannya. Tenaga lama masih ada, tapi tenaga baru pun juga ada. Terpujilah Tuhan, mereka banyak yang sukarela. Yang datang dan pergi memang ada. Di gereja manapun, hilang berganti itu biasa. Syukurlah, bertahun sudah Tuhan pelihara. Sejauh pelayanan kita berkenan kepadanya. Mohon dukungan doa Anda semua, agar gereja tetap langgeng dan maju. Baik pimpinan dari Pak Edi dan para asisten yang membantu, serta semua aktivis yang setia. Haleluya, amin. Happy anniversary IGNC yang ke-18. IGNC? 18 years old. That means our church is old enough to have its own driver's license. Our church can drive our faith closer to God. That's right, Jacob. Today on this special occasion, we remember that God has made this day. May we rejoice and be glad in him, just like the song. We will rejoice in his faithfulness year after year. We will rejoice in the memories shared with our church family. And most importantly, we will rejoice in the hope of eternity with him. You know, our church anniversary is a call to evangelism. What is evangelism? We're called to step into this world and share the good news that has sustained us for years. Is that why our church is called Indonesian Good News Church? Yes, Jacob, we may celebrate our growth and the new people who have joined us. We also look forward to the many more who will join us in the coming years. Let us anticipate the new faces and stories that will enrich in our community and strengthen our faith. Should we do this for the rest 18 years? With our strong faith, we should do this for the rest of our lives. Great. On the count of 3, we'll all say happy 18th birthday, IGNC. 1, 2, 3. Happy 18th birthday, IGNC! I like frogs. Woke up this morning, worries of the world all on my mind. Make plans, don't matter, never seem to have enough time. But something seems to happen when I slow down. All I need is all I have right here, right now. I've got blessings on blessings written all over my life. Even when things are going wrong, got so much going right. There's a song in my soul and there's breath inside of my lungs. So many things I'm thankful for, how could I just choose one? I've got blessings on blessings. There's trials I'm facing, you can use all of them for my good. My heart's reaching
shaping like I never thought it could. All the little miracles along the way. How can I not give you back my grateful praise? I got blessings on blessings written all over my life. Even when things are going wrong, I got so much going right. There's a song in my soul and there's breath inside of my lungs. So many things to thank you for. How could I just choose one? I've got blessings on blessings. I've got blessings on blessings. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. All the ways you're faithful outnumber the stars. I just wanna thank you. I just wanna thank you, Lord. Never-ending praises pour out of my heart. I've got blessings on blessings written all over my life. Even when things are going wrong, got so much going right. There's a song in my soul and there's breath inside of my lungs. So many things to thank you for. How could I just choose one? I've got blessings on blessings. 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 Oh yeah. Tiada yang mustahil bila percaya Tuhan. Tiada yang mustahil berpegang firman Tuhan. Dengan suara Tuhan menyeru, adakah mustahil bagiku? Percayalah, bersandarlah pada firman Tuhan. Segala menjadi mungkin.
for me. Then put your trust in God alone and rest upon His word for everything, oh everything, yes everything is possible with God. Saudara percaya, nothing is impossible. Amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Mari bangkit berdiri sebelum menerima berkat Tuhan, kita nyanyi satu kali, nothing is impossible. Piano. Nothing is impossible when you put your trust in God. Amen. Nothing is impossible when you're trusting in His word. Hearken to the voice of God in me. Is there anything too hard for me? Then put your trust in God alone and rest upon His word for everything. Oh, everything, yes, everything is possible with God. Saudaraku yang kekasih, pulanglah dengan berkat di atas berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh Kudus, menyertai saudara, memberkati saudara dalam semua aspek hidup saudara. Mulai hari ini, sampai engkau bertemu muka dengan Tuhan dan sampai selama-lamanya. Let the peace of the Father, let the joy of salvation from our Lord Jesus Christ, and the comfort, the strength, the power of the Holy Spirit be with you all, from now on and forevermore. Amen. 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 Amin. Amin. Sekarang kita akan menyaksikan slideshow sebelum kemudian diteruskan oleh kata sambutan dari Ibu Ketua BKS, Bu Cynthia, dan kemudian Ketua Panitia, Jimmy. Ya. Happy 18th anniversary, Let's go! Pengetahuan di sini adalah gnosis. Gnosis itu artinya pengetahuan tentang kebenaran firman Tuhan. Emang baik dan perlu bagi kita orang-orang percaya. Happy 18th anniversary IGNC. Tetap maju, tetap semangat melayani Tuhan. Oh family, Happy anniversary IGNC yang ke-18. Semoga sukses selalu. Got blood in your body. You are a child of God. Come on, sing it, somebody. Happy anniversary, IGNC. God bless you. Happy anniversary, IGNC. Bagi orang yang percaya. Happy anniversary IGNC. God bless you all. Happy anniversary IGNC yang ke-18. Tuhan tidak hidup di masa lalu. IGNC, happy birthday ke-18. Kiranya Tuhan memberkati kalian semua. God bless you all. Happy anniversary IGNC yang ke-18. Tuhan berkati. Happy anniversary IGNC. Happy 18th anniversary IGNC. God bless. Happy anniversary. Happy 18th anniversary IGNC. Maju terus.
IGNC berjaya 18 tahun. Happy holiday. Halo, happy 18th anniversary for our agency. Ngaco ah. Leaving it for Jordi Alba. Back to Lionel Messi! Happy anniversary agensi yang ke-18. Happy anniversary agensi ke-18. Deketan ngomongnya. Sekarang deketan. Kok happy anniversary IGNC. Maju terus. Ini siapa? Happy 18. A few moments later. Happy 18th anniversary IGNC. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, kalau persekutuan yang datangnya bongkok-bongkok atau pakai wheelchair, ini namanya persekutuan evergreen. Permisi, langsung. Udah nggak ada begini. Jadi jangan heran ya, ini namanya berkat Tuhan. Berkat Tuhan meskipun kita udah bongkok-bongkok pakai wheelchair bisa datang di evergreen untuk bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya dapat kembali berada di sini. Cukup lama saya tidak dapat memenuhi undangan dari IGNC karena acara-acara gereja yang selalu tumpang tindih ya, waktunya bersamaan. Pak Edi, temanya luar biasa hari ini, berkat di atas berkat. Saya nggak kepikiran tuh blessing upon blessings. Saya pikir berkat di atas berkat, tapi ternyata bukan saja tentang berkat, tetapi mengingatkan kita kesiapan kita untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk tahu kehendak Tuhan. Terima kasih Pak Edi, saya sungguh merasa diberkati. Atas nama seluruh kepengurusan Badan Kerjasama Gereja-Gereja Indonesia di California Selatan, kami ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-18 pada Pendeta Edi Francis, Ibu, dan seluruh jemaat IGNC. 18 tahun tentu tidak mudah bagi sebuah gereja untuk bertumbuh dan berjalan bersama-sama. Tetapi saya percaya dengan kuasa kasih Kristus dan tentu dengan bimbingan dari Pendeta Edi, semua dapat dijalani dengan sukacita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Doa kami agar jemaat IGNC terus dapat taat dan setia kepada Tuhan kita Yesus. Jadi bukan datang sini setia sama teman-teman atau setia kepada Pak Edi, tetapi setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dapat terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Seperti mungkin saya selalu katakan, tidak kebetulan namanya itu ada kata good news nama gereja ya. Seperti tadi Pak Edi katakan. Tapi ini memudahkan jemaat untuk menceritakan mengenai kabar baik ini, menjadi saksi. Seperti kalau ditanya, apa sih itu Indonesian good news, apa sih itu good newsnya? Jadi udah memudahkan ya Pak Edi ya. Kita dapat cerita mengenai kabar baik, kabar Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu pada kesempatan ini saya juga ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Edi, Ibu dan seluruh jemaat IGNC atas dukungannya kepada BKS. Saya tidak dapat sebutkan satu persatu nama-namanya, banyak loh Pak Edi. Terima kasih sudah pinjamkan jemaatnya. Saya lihat ada Pak Indra, ada Melkis sekeluarga, Ibu Putri tadi ya, dan Pak Sabar, dan Gerdi. Mungkin ada lagi yang saya lupa ya. Terima kasih atas dukungannya, terima kasih atas bantuannya. Pak Edi terima kasih sudah pinjamin jemaatnya. Tapi saya masih tunggu choirnya ya Pak Edi. Choirnya tadi bagus sekali tadi youth choirnya. Kami tunggu ya Pak Edi untuk partisipasi.
Dan mohon izin pesan sponsor FID ya dari Panitia Natal. Kami akan mengadakan Natal bersama pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember, tempatnya di Karisma Life Center Church di Pomona. Saya harap Bapak Ibu dapat hadir, kita bersama-sama merayakan dan menggaungkan Natal bersama, menggaungkan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi akhir kata sekali lagi selamat hari ulang tahun yang ke-18, maju terus di dalam pelayanannya, jangkaulah jiwa-jiwa yang terhilang dengan kabar baik, dengan good news. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, apa kabar? Oke, puji Tuhan, tadi kita sudah dengar semuanya dari Pastor Edi, bukan kebetulan ya. Oke, saya mau secara langsung saja, pertama-tama saya mau menaikkan syukur kepada Tuhan Yesus atas terselenggaranya ibadah sekaligus perayaan HUT IGNC yang ke-18 boleh berlangsung dengan baik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada perwakilan BKS, Ibu Cynthia Indrabudi. Terima kasih Ibu, kita beri tepuk tangan buat Ibu Cynthia. Terima kasih kedatangannya, senang Bapak. Dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua panitia, aktivis, teman-teman yang terlibat secara langsung maupun nggak langsung dalam acara HUT IGNC yang ke-18 ini. Dan saya juga mau berterima kasih kepada setiap mungkin individu yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya, yang terus memberi dukungan, bantuan dalam acara ini. Dan saya mewakili hamba Tuhan, majelis mengucapkan terima kasih. Selanjutnya untuk semua undangan setelah selesai ibadah syukur, nanti masih ada fellowship dan dilanjutkan dengan acara makan siang bersama yang akan dilaksanakan di fellowship hall di sebelah kiri gedung gereja ini. Tahun ini memang terasa cepat berlalu, seperti beberapa saat kita baru menjalani tahun 2024. Dan nggak terasa kita sudah berada hampir di penghujung tahun. Kita percaya dengan bertambahnya waktu secara otomatis usia kita juga bertambah dewasa. Maka hal yang kita perlu ubah adalah salah satunya adalah selalu berusaha menjadi manusia yang lebih dewasa. Baik dewasa dalam hal sifat dan sikap. Tentu saja dewasa di dalam hal rohani. Doa dan harapan saya sebagai Ketua HUT perayaan IGNC yang ke-18 ini, berharap mulai hari ini ke depan, kita semua mau bertumbuh secara dewasa kerohanian kita, sehingga kita boleh bersama-sama bergandengan tangan, saling membantu, saling menguatkan di dalam setiap pekerjaan pelayanan Tuhan yang sudah Tuhan siapkan untuk kita masing-masing. Dan saya mau menutup dengan ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Saudara, sebelum kue ulang tahun akan dipotong, kita semua akan menyanyikan satu pujian karya saudara kita Paul Chin. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama saudara. Happy anniversary IGNC. Happy anniversary IGNC. Tuhan kan menuntunmu, memberkatimu selalu. Happy anniversary IGNC. 1, 2, 3. Mari Pak Amri sebagai ketua. Matikan lilin dulu Pak. Nah, bersama Om Pop, pegang pisau teman-teman yang di depan Pak Indra. Ya, pegang bersama. Om Pop, ya, pegang bersama yang di depan. 1, potong ke bawah, 2,
3, ya inilah ulang tahun agensi sudah diresmikan. Puji Tuhan.